bienvenidos al episodio 3 en Final Fantasy VII Rebirth. ¿Sabéis lo que me acaba de salir aquí en el Streamlabs mientras grababa? Ponía Rebirth your Final Fantasy VII stream. Habían metido... Mira, menos mal que no me gasté 3000 pavos en la espada, ¡Epa! Deja de mirar, a ver cómo va de pericias. Nivel del arma, 10 de 25. Equipamiento y materias. Tengo que usar carga perforante. Ok, vale. Vamos a seguir usando, Y tú tienes que usar campo mágico. Y tú taconazo. Y tú disparo ígneo. Y tú rayo estelar. Muy bien. Ok, pues vamos para allá. Chocobo Ranch, por aquí. Que hay una serie de overlays para transmitir este juego. O sea, ¿cuánta gente lo estará emitiendo en Twitch? Y cuánta gente lo estaréis emitiendo con 1 o 2 viewers. Amigos, consejo que os doy, no penséis que por emitir un juego de salida vais a conseguir de repente que la gente venga a vuestro streaming. Un rubí y una esmeralda, Porque, no, necesitáis crear contenido de valor y llegar al público. Oye, el Mu es inmortal, hermano. Vale, cambio. ¿Qué habilidad tiene que usar Tifa? Taconazo, correcto, ya me lo pone ahí. Cambio a Eris. Ahora, habilidades, campo mágico, correcto. ¿Lo tengo en el menú rápido? Sí, a la X. Cloud. Carga perforante. No, carga perforante. Espera, no, carga perforante no, espera. Análisis. Vamos a ver por propiedad. Para que se fatigue, haz que salga de la madriguera con una potente habilidad devastadora. Ahí lo tienes. Tremenda basura, ¿no? Tremenda basura la oración a Eris. Me cago en tu estampa. En el remake era mucho más fuerte, tú. Como igual tiene que subir de nivel la materia de oración. Mira, elementos raros. Bueno, he conseguido un montón de mierda, Vamos a ver si podemos sintetizar algún objeto guapo. Equipo. Síntesis. Antídoto. Fabricar. Muy bien. No me llegan ya los objetos, ¿no? Poti. Sí. Salvia y gracia del planeta. Vamos a fabricar una poti. Vamos a subir otro nivel de síntesis, correcto. Poción vaporizada. O sea, una unipoción, básicamente. Jengibre perlado. 20 PM, ojo. Vale, perfecto. Seguimos farmeando. A ver si me dejan reparar las paradas para el viaje rápido. Mira lo que vemos ahí, ¿Qué pensás? ¿Que no te veíamos detrás del árbol, cerdo? Te equivocaste, mi amor. Madre mía, como pega Tifa, ¡Ole! Ya está, Tifa ya tiene su habilidad. Correcto. ¿Ves qué fácil ha sido lo de la pericia, Creo que es para arriba, pero vamos a coger esta mierda. La verdad es que el mundo es precioso. ¡Animalicos! Movida. Y Cloud también. Y ahora falta Eris.
Campo mágico. X. Movida, movida. Un madero. Muy bien. ¿Dónde está el rancho? 200 metros. Rampage. ¡Mira, conejitos! ¡Ay, qué monos! Vale, Cloud. Tú ya tienes la pericia a tope, ¿no? Espera. Muy bien. Pericia a tope de Cloud. Hay que cambiar el arma ya. Epa. Tío, quiero entrar al menú. Equipamiento y materias. Cloud, Strife, espada mortal. No, no la tiene a tope, tú. Tifa sí, ¿no? Epa, tengo otro guante. ¿Qué voy a tener? No tengo una mierda. Pues seguimos para adelante, ¿eh? Está a punto de subir a nivel 17. Epa, ingredientes raros, tú. Jengibre perlado. A ver, Bill, quiero alquilar un chocobo. Pleasure to see you all again, and welcome to my humble ranch. Managed to get your truck fixed? Indeed I did. You must have been my lucky charms. She started up right after you left. Ah, claro. Va a ser eso. Anywho, what can I do you for? You in the market for some fine feathered friends by any chance? Sí. Are we ever? Need him to get through the swamplands. Then you have come to the right place. Back in the day, we had Republic ferries to get us from A to B, but now they're nothing but driftwood, sadly. Están ampliando el lore, ¿eh? Chocobos. To them, a bottomless bog's no worse than a kiddie pool. Now, ladies, you're probably wondering, what gives these birds the power to glide across swamps with ease? Would you believe that their fluffy feathers give them the buoyancy to float, while their limber legs can outrun a motorboat? Como los patos. Even the dreaded Midgard Sormer, one of the Midgard fastest beings Sormer. around, can keep up with them. Wow. But you don't need convincing. You just need pointing to a hard-working chocobo. Nature's two-legged limousine. So, can we rent some? Sure can. My grandson Billy's in the stable over yonder. He'll help you out. Vamos. Billy. Mira cómo cuida los chocobos. Howdy. ¡Qué mono! Saw the sign. Need some chocobos to cross the swamp. I'm sorry, Pops, but you're out of luck. Pops. ¡Qué mono el Got some more delantal! birds. Last one went this morning. Could have fooled me, kid. These are spoken for. That or they're not fit for riding. ¡Ay, qué monos son! But I can see you're in a bind, so I'll bump you up the list. For a price, of course. Which is? 10 grand each. Un poquito caro, ¿no? Thing is, we don't have that kind of money. Or any, really. Well, there is one other option. Only cost you $1,000. Is what a scoundrel might say. But I wouldn't dream of distressing y'all further. Just so happens one of our birds ran off the other day. Wild thing, but still a fine chocobo. If you can manage to find and catch him, then he's yours. Free of charge. You sure? Yeah, why not? Name's Pico. The hardest-headed bird you'll ever meet. By far. And he's the spitting image of Pops here. You can start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made him. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people.
But if you play it cool and creep up real quiet like, you'll wrangle them no problem. ¿Podremos con We él? can do that. Thanks. And one last thing. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Speak to Chloe back there. ¡Chloe! Whatever you need. Kid's a born businessman. If y'all can catch our runaway and get his butt back here, riding and rearing lessons are on me. Lo primero que he venido a pensar es en mangar, tío. Soy lo puto peor. A ver, Chloe. Sorry about my brother. All he thinks about is money. He's just doing his job. We understand. I suppose, but he's been a real pain about it ever since our parents left. Qué mona es Chloe. Say, are you guys from Midgar? Sí. Yeah, the Undercity. Then, do you happen to know Chocobo Sam? Sí. Not Lo very conocemos. well, but- Sí, lo conocemos, sí. Yeah, I guess we do. Where is he? Probably the Sector 6 slums. He's a big deal in Wall. Why do you ask? Es el padre, fijo. I was thinking about reaching out. It's his fault Mom and Dad are gone. So, What? Chloe, that's none of these good folks' business. but they get help. Don't tell anyone what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets wind of that story, our ranch is done for. Don't worry, your secret's safe with us. I promise. A los pimienticos, qué buena pinta. Take these greens. You can give them to Pico when you find him. They were always his favorite treat, you see. Maybe he'll come back once he's had a taste. He de deciros que en el juego original la verdura que sale es la peor verdura que hay. Billy will throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gil. No pressure, but if anything catches your eye. Also, if you have any golden plumes on you, I can exchange them for chocobo gear. So be sure to hand them over if you do. Correcto, esto lo vimos en la demo. Chocobo tienda. Armadura. Nada, solo hay basura. Comprar. ¡Ah, bueno! ¡Que venden materiales! ¡Tú! ¡Hala, 21! ¡Qué locura! Sí, hombre. Compra 3 o 4. Para ver si os deja hacer una poti y da gracias, ¿eh? ¿Qué más vendes? Garra de bestia. Bueno, muy bien. ¿Te puedo vender yo algo? I hope Pico doesn't give you all too much trouble. Vamos a por Pico. All right, Pico. Where'd you run off to? You mean Pico? Let's try looking for some tracks. ¡Opa! Señor Cloud. Pero bueno. Lo primero que hay que hacer es salir del puto rancho, ¿no? Dios. Son inmensas. Bingo. Yeah! Come on, y'all. Let's go bag us a chocobo. Keep it down. When you're on the hunt, you don't want to startle your prey. Quieto, profesional. Hey, you know we're not here to kill him, right? Yeah? Sigiloso. Cuando se dé la vuelta al otro, avanzamos. Eso es.
Se ha guardado el minijuego. Ahora. Quieto, Cloud. Ahora, dale. ¿Me has visto, cerdo? Me cago en tu estampa. Sí, hombre, ya que se guarda, no vamos a hacer todo el coñazo otra vez. Tremendo pedrolo. ¡Ya! ¡Frena ahí, bicho! Good bird. Buen pájaro. 2 plumicas. Choco de oro, ¿eh? Toma. Una verdura geisha. No la he perdido, la he invertido. Aw, isn't he just the cutest? You know, they are kind of similar. Totally. No se rían de mí, señoras. What does he want now? Encontrar tesoros. Maybe he's still hungry? Sorry, that's all the food we had. But you know where there's more? Bill's place. Back to the ranch it is then. Come on. ¡Estoy grabando! Estáis en el Discord, la gente de la comunidad preguntándome en plan, ¡manifiéstate! Y ahora no sé qué me ha pedido ahí. ¿Dónde tenemos que ir? Acompaña a Pico de vuelta, vámonos. Consigue plumas doradas, hay un hallazgo ahí, ¿eh? Podemos ir por aquí. Venga, Cloud, que eres soldado primera clase, hombre. Musicote. There's our guy. Aquí está Pico. Nothing beats a little taste of home, now does it? Not so much as a feather out of place. Got one healthy bird here. Enough to ride? Sure, though I wouldn't try till he's done eating. Once he's had his fill, though, I'm sure he'll come around to the idea. Bueno. If we ask him nice. Ain't that right? ¿Qué? I'll need to prep his gear and all that, so why don't you wait outside? Chadley, te he escuchado, ¿eh? Hey there. Me estás acosando, ¿eh? What a pleasure.
pleasant surprise. Me estás acosando, Chadley. Me vienes a dar misiones secundarias. You do remember me, don't you? Ay, Dios mío. Que sí, Chadley. Ay, Dios. Mi mujer hablándome por el WhatsApp. Wood, it was an absolute pleasure working with you in Midgar. Thank you again. Your invaluable intel allowed me to create so much materia. Detecting internal monologue. The hell's this weirdo doing here? Sí. Al grano. Te estoy acosando, me va a decir. It was created by Professor Hojo, you know. Though your thoughts could be read by any cyborg. But, to answer your question, I took a page out of your book and skipped town. Now, the whole world's my laboratory. Speaking of which, I have a favor to ask. If Ya me estás dando trabajo, niño. You need more battle intel. That's the Cloud I know. Always eager to get on with it. But yes, though, I'd like you to activate some Remnawave towers first. They were originally constructed by the Republic of Junon, but were claimed by Shinra after the war. Bueno. Since which time they've sat idle and untouched. Pues las vamos a poner a Waiting for funcionar. someone to put them to good use. The more towers you activate around the world, the more my processing power will grow. Oh. As will the area I can survey. I might even be able to construct a communications network independent of Shinra. How does that sound? You'd not only be helping me, but yourselves as Que well. sí, Chadley, que sí. Dame el aparato y vamos a liarla. If we find any, we'll turn them on. Wonderful. I thought you might say something like that. Let's get started then. See that tower? That's your first target. Ya, tengo una aquí al lado. Toma. And this will activate it. As the tower is close by, allow me to accompany you. Bueno, haz tiempo por la zona. Maravilloso, ¿eh? Historia principal. Aquí es un puto Here we puzzle. are. Ahí vamos. ¡Dios! ¡Ya puedo ver el mundo! Tower activation confirmed. Initiating preliminary scan of the grasslands. I'll ascertain the locations of fiends and natural resources. What the fuck is this? After careful consideration, I have devised a new name for this type of research. A ver. I call it World Intel. World Intel, bueno. Muy bien, sentí todos esos colaborar con Chadley. El primer paso es activar las torres de comunicaciones. Espero que me den el lore I del hope pasado you'll del assist juego. me in gathering relevant data by completing various tasks on your travels. In return, I will use the information you provide to develop new materia. Quid pro quo. Quid To pro quo. summarize, I want us to become research partners. But before that, is there anything you would like to ask? Desarrollo de materias. With each piece of world intel you collect, you will also provide me with the data I need to develop new materia. What I ultimately produce, however, is for you to decide. I look forward to finding out what we can create together. Do you happen to have any questions about world intel and the like? Which particular task would you like to learn about? Bueno, esto me está recordando a Mass Effect, tío. Simply put, life springs are formed when the life stream breaches the planet's surface. To Shinra, the volume of Mako that can be extracted from these springs is insignificant, certainly not worth the expense. But to us, they are a veritable font of knowledge. In order to tap these precious reserves, however, you will first need to find He them. visto a mi mujer If investigando you una. still have questions about world intel, please ask away. Batidas de caza, venga. Quiero saber más. While it is normal for creatures to adapt to their environment, sometimes these adaptations make them a threat.
I would like you to track down and eliminate these creatures, and amass data on them in the process. If you still have questions about world intel, please ask away. Háblame del análisis de cristales de invocación. Esto es bueno, In certain remote areas, fragments of planetary wisdom have coalesced into crystalline forms. Though the knowledge contained within them is vast and varied, one subject is of particular interest to me, that of summons. If you would analyze the crystals in my stead, thus extracting said knowledge from them, I can use it to enhance our materia. If you still have questions about world intel, please ask away. Protomaterias. Ah, yes. I was hoping you would ask. I detected some strange energy signals earlier. My current theory is that they emanate from the remnants of ancient artifacts. But until we investigate, there's simply no telling what the sources might be. And since we have yet to identify them, I have taken the liberty of naming these objects proto-relics. A rather endearing name, if I may say so. At any rate, I would be grateful if you could investigate said curiosities and ultimately recover them for study. Pues vale. If you still have questions about world intel, please ask away. No, ya me has dicho todo. Nah, déjalo. Do you happen to have any questions about world intel and the like? 93 notificaciones en TikTok, tú. Nah, déjalo. Ya hemos hablado de todo. In that case, I see no reason not to begin at once. With your activation of this tower, my analysis of the grasslands has already yielded some data. Though hardly substantial, it is enough for me to create materia. Which of these would you like? Igneogélida. Opa, esto está guapo. Automágica. Transmutadora. Autohabilidad. Esta es morfo, ¿eh? Opa. I wish you all the best in the long journey that lies ahead of you. Venga, que empiece. And remember, you're not in this alone. Should you require assistance, just ask. Muy bien. Pero hoy no, Chatley, mañana. Tifa. ¿No quieres hablar? Tifa, ¿no quieres hablar? Hey, perfect timing. Pico's all prepped. But first, here. You just give that whistle a toot and your chocobo will come a-running. Muy bien. So, who here's never been on Chocoback? I haven't. Why don't we take a few laps to get you comfortable then? Come with me. Como con la pista de entrenamiento. Ay, Dios mío. Ya he montado en la demo y no me ha entrenado nadie, ¿eh? No es para tanto. Mira, 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 mira los aviones de Shinra buscándome. Materiales raros, ¿eh? ¿Cómo te gusta escalar, Clau? Venga. Here's where we get our birds in shape for the races. What races? Gold Saucer Gold Races. saucers, I mean. They're a big deal in our community. Won't find a ranch around here that doesn't compete. So you guys race too? We've been sitting it out since Mom and Dad left. But we're gonna get back in the fight soon and kick the tar out of one particularly nasty weasel. ¿De quién estamos hablando? Never you mind all that. ¿Eh? You just focus on the Estamos hablando de Joe y su Tail. Don't get thrown from the saddle. Why don't you try hopping on Pico and giving me a holler? Madre mía, suena como un tren. This way. Ya me iba la pista del tirón, ¿sabes?
A ver. Okay, but how's about we stretch his legs a bit? Venga. ¡Pico! Me he comido un poste, ¿eh? A ver. No he hecho el récord porque me da una hostia con el poste. Cago en mi estampa. That was something else. You and Pico are a perfect match. Might even have what it takes to win a race or two at the Gold Saucer. We can't thank you enough, Billy. Oh, that reminds me. Y'all mentioned your flat broke, right? Dame pasta. Then you might want to swing by Calm again. Now that the troopers have cleared out, it's probably safe for you to ask around. Bien, ya puedo ir a calma. No, don't run off just yet. My sister's looking for help. Not sure what the trouble is. Didn't want to confide in me for whatever reason. Honestly, she hasn't been herself since Mom left. They did dang near everything. Bueno, pues podemos hacer una cosita, que es hacer capítulos de misiones. We need to move on. True, but moving on costs money. La corriente vital brotando ahí al fondo. Fun helping people in Sector 5, right? Same deal. A ver, amigo. You looking to practice? ¡Hombre! ¡Hombre! Quiero el premio gordo, que me he estompado contra una columna, si no... Lo hacía el récord, ¿eh? ¡Vamos! ¡Claro, papico! Ha pasado de largo. El gilipollas. Vamos. ¡Aló, papico! ¡Joder, otra vez, tío! ¡Me cago en tu estampa! Con lo bien que lo hice la primera vez. Querer batir récords nunca es bueno. Hará este minijuego, que le cojamos más odio que al de del récord 00 del Final Fantasy X. Me cago en tu puta madre. Así de claro te lo digo. Bastante bien lo hice la primera vez. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Corre, pico! Ahora. Esa. ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Oh! Es que sé que lo puedo conseguir. Hice 35 segundos porque me comí solo un poste, tío. ¡Dale, pico! ¡Dale, hostia! Me cago en tu puta madre. Joder, tío. Como no me salga bien de esta, lo mando a tomar por el culo. A pico y a su puta estampa ya. Dale, pico. Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos, pico! Ah, ahora sí. ¡Ahora sí! Por favor. No era difícil, ¿eh? Lo que pasa es que...
Hay una carrera. ¿Qué hay que hacer? Me cago en mi puta madre. Joder, me comí el puto poste. Voy a seguir hasta el final porque a lo mejor es... Hay que pasar pegadito a los postes, chavales. Bueno, ¿me va a dar otra cosa? Joder, tío. A tomar por culo. Joder, ten por culo, Chocobo. Me comes la vida. Another lap wouldn't kill you. Tío, pues ya lo he hecho todo. No quiero más galopada, Chocobo. Te dan bien por culo, tío. Tengo que practicar más. Practicar tu puta madre tiene que practicar. Bueno, me tengo que comer un encargo por lo que veo, ¿no? Mira cómo marcan ahí el destino, ¿eh? Chocobo vestidor. A ver, Chloe, ¿qué quieres que haga? Oh, hey, you're back. I heard you might need some help. You did? Oh, I see. Billy talked to you, didn't he? A coger florecitas. Go pick flowers, but the plains are way too dangerous for that. Mira, parreta ahí todo aburrido. Todo rachado. As a flower lover myself, I sympathize. Well, the thing is, I want to make a flower crown. Mom used to make them for us all the time. So I wanted to give it Oye, los a try. calabacinos, qué pintaza, ¿eh? With all the monsters, I didn't know how I could. Here's an idea. Maybe Venga. we could do the picking for Vamos a hacer el encargo. you. Sure. Cloud, thoughts? Investiga. Truth is, our parents died in an accident when I was really little. Billy doesn't like to talk about it. Sorry. We used to go on these family picnics. And after we were done eating, Mom would make flower crowns for me and Billy. No. I'd wear mine for days. I shouldn't tell you this, but he's the reason Mom and Dad died. That's what Billy says. I don't know. He always changes the subject when I ask. Billy. Really? You will? The flowers grow on a hill that's got a great view of Midgar. It's kind of far, but a chocobo will get you there quick. Thank you so much. 2000 metros. Me cago en tu madre, niña. ¿Cómo andamos de vida? Jodidos. Vamos a sentar los huevos ahí. Un rato. Que es gratis, ¿eh? Se ve calma ahí al fondo, ¿eh? Vale. ¿Cómo andamos de puntos? Se mejora automáticamente. Ahora no nos complicamos la vida. Aeris, defensiva siempre. Tú, mejora automática, ofensiva. Tú, mejora automática, equilibrada. Tú, mejora automática, equilibrada. Bueno, vamos. Pero Pico. Corre, Pico. Galopa, Pico. Mira, de camino nos encontramos una torre. Ah, bájate, Pico. Desmontar.
Coño, campo mágico. ¡Clau! La carga perforante. ¡Epa! Y... ¡escape, cerdo! Eso es. Activa la torre, vámonos. Ya acá estamos, ¿no? No la hemos encontrado de camino. ¡Hay palomitas! Mira allí los monstruos. Ya podemos desarrollar una materia todo guapa. Ah, mira qué hay aquí. ¿Qué llevas en el culo, Chocobo? ¿Una nuez de cupo? Como le gusta, lo que le encanta, ¿eh? Vale, un segundo. Vamos a equiparnos lo que viene siendo la espada nueva. Y gastamos una materia que lleva este cura y piro. Y análisis. Pues vamos a ponernos otra cosita. Materia automágica, espera. Espera. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un batiburrillo de materias de la hostia. Eso es. Y ahora, Tifa, le vamos a poner materia de curación, materia automágica y materia, pues, de autohabilidad. ¡No! Sí. Invocaciones no. Vale. Ahora a Cloud le vamos a poner, pues, materia gélida, materia pírrica y materia energética. Chakra. Análisis. Y ahora vamos a hacer una cosita muy importante, que es lo siguiente. ¿Dónde está? Ajustes de combate. L1 más X. Habilidades. Análisis. Aeris. Así. Vamos a usar el menú rápido para no andar abriendo el menú táctico todo el rato, ¿no? Bueno, hacemos así.
Y ahora cogemos y hacemos así. Audacia. ¡Pa! Un segundo. Tajo fulgurante la que tengo que hacer ahora. ¡Dios! Tremendo combo wombo, hermano. Vale, vale, primero. Ajustes de combate, Cloud. Habilidades. Ahí, tajo fulgurante. Es la que tienes que aprender ahora. Vámonos. Ron, pico. Tontorororo. Esos pájaros te llevan a sitios guays. Que he visto a mi mujer seguir a uno. Creo que te llevan a las fuentes de Mako, pero bueno. Vamos de una... Seen better days. Me fascina lo de la antigua república, tío. Is it true the Republic used to run buses between towns? Yes, though that service ended when the war did. In other words, we gotta hoof it, cause Shinra's run by tightwads. Well, I don't mind. It's kind of fun exploring the great outdoors. You do you. Ahora sí entendí la mecánica. ¡Conejitos! ¡Corre! What the fuck is this? Las tuberías de Mako. Son como los oleoductos al final. Edificio oculto que hay que explorar. Esto es el viaje rápido, ¿no? Chocotaxi. ¿Cómo te gusta lo que te encanta, Chocobito? Vámonos. Joder. Menos mal que estaba aquí el campo de flores, Tremenda ruina. Opa. Frena, que ha ambulanzado. A eso es. A ver, pico.
Entrenando materia. ¡Vamos! Espera. Espera. Bueno, a ver, la tengo en acceso rápido, pero hay que analizar. Ah, pues te se afecta con una habilidad devastadora. Vale. Wow, just look at all of them. I've never seen these kinds before. So, know which ones to pick? A ver, Yeah, I got this. la florista eres tú, ¿eh? Your face says otherwise. Good thing you've got me here. Sort of reminds me of when we picked flowers for the leaf house. So cute and soft too. Perfect for a flower crown. Sí. Mira la corriente vital como brota, ¿eh? Qué pasada. That's a start, but we're definitely gonna need more. Las azules no. Las rojas. Está red ahí. Rojas. Ooh, now these are vibrant. So you like deep, passionate reds, do you? Sí. Y blancas. ¿Dónde está Tifa? Tururú. A few more couldn't hurt. Hola, guapa. ¿Quieres ser mi amiga especial? Wow, these smell heavenly. Definitely the right choice if you want something fragrant. Sí. No sé por qué lleva flores azules en la cesta, si no he cogido ningún azul, pero bueno. Detallitos. ¡Ya no se merece el GOTY por esa puta mierda! De verdad. Alright, that should probably be enough. Let's go give him to Chloe. Ha dicho viaje rápido. ¡Opa! Eso sí, manín. Eso sí. Ahí me acabas de comprar, ¿eh? Charlie, tengo información para ti. Cloud, I have recreated Titan, the mythical colossus of the grasslands, in virtual space. Tranquilo. I encourage you to pit your skills against this summoned entity so that I might complete its materia. Fabrica una materia masturbadora. Digo, transmutadora. Needless to say, many hazards await you on the road, so take care. Vamos a entregar las florecillas. Vale, un montón de cosas. Mira, podemos volver a robar. Vale, antes de entregar las florecillas vamos a hacer un poco de síntesis. ¡Síntesis! ¡Epa! Sabe pista. Vale, hay que fabricar todos los objetos que podamos. Una hierba del eco también, así. Vale, ya está. Aquí tienes tus flores, niña. Look at all of these. Thank you. It was our pleasure. I'm kind of worried though. What if mine's not as pretty as Mom's? Well, lucky for you, I just so happen to be a florist. I'd be more than happy to help you put one together. Really? We'll make two. Right, Cloud? Sure. Claro. Look! It's just like Mom's. But this one's all yours. Yeah, I didn't think I could do it, but I did. You two are the best. Dame cosas. Couldn't have made this without you. Yeah, you could. Believe in yourself. Thanks. There's something I can help you with? Oh, Billy. Here, for you. Oh. Did you make this? Uh-huh.
Cute, don't you think? Yeah. Hemos ayudado a los hermanitos. Bueno. Ahora estrechado tu relación con Aeris. Donde haya guiles, ahora mercenarios. Eso es. Me gustaría ayudar a Tifa, Aparta, Aeris. Bueno. Creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos, por hoy, Ya hemos hecho la materia masturbadora. Llevo 3 episodios grabados. A partir de ahora, que hay que hacer encargos, esto va a ir fuera de gameplay. Lo grabaré y lo subiré como episodios especiales, pero lo que es la historia, de momento, vamos a ir full ahead. Muchísimas gracias por ver el episodio. Os como la carita, sois los mejores, y nos vemos en el próximo.